କହିଲେ ଅବଳା ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ କୋଷଣ ପୃଥ୍ୱୀରେ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଧରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିବେ ନାରୀ କେହି ନ ହେବେ ସହାୟ। ଦିନେ ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଯେ ବୃକ୍ଷ ପତର ଝସାଇ ପଶିବେ ଯବନ ଦଳ ଝାଡ଼େ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ କରୁଛି ଚିନ୍ତା ଝରି ପଡ଼ିବଟି ସକଳ କଥା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ମୁଣ୍ଡେ ଚାନ୍ଦ ଉଦୟ ହୋଇଛି କଳା କେରାଣ୍ଡିଟି ଦରାଣ୍ଡି ଧରିଛି ମକର ପୃଷ୍ଠରେ ବହଇ କୁଜ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ ରାହୁର ତେଜ ଏତ ଗ୍ରହ ଯେବେ ଏକତ୍ର ଥିବ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ହେଲେ ରାଜା ଆଇବ ଗ୍ରହ ସହିତ। बाबा प्रथमे आपण मानक स्वागत मो चैनल विलेज बॉय किशोर को मु एवं मोर समस्त व्यूअर्स तरफ आपको बहुत सारा स्वागत मोर चैनल को। बाबा गोटे कथा लक्ष्य करा जाउची एबे बांग्लादेश रे विधर्मी मानक द्वारा जो भली भाव में हिंदू माँ भौणी मानक इज्जत लुटा जाउची देवादेवी को जला जाउची हिंदू मानक मरा जाउची पिटा जाउची सेही सबरु आपन को किछि सेमती आभास मिलुची कि महासमरर माने एमती किछि महापुरुष लेखिकी जाइचंती कि जे बांग्लादेश रु ही एई सबुर महायुद्धर आरंभ हेबो। जय जगन्नाथ समस्त भक्तबंधु मान गोटे प्रणाम करुचु। 600 वर्ष तले तालपत्र पोथी महापुरुष जो कथा को लिखिं गोटे पर गोटे सत्य हो चली पर्वत शिखर फुटब कहीं अच्युत वचन टल ना। प्रकृत में महापुरुष पंचसखा मैंने लिखिते कहले अबला नारी उपर कोषण पृथ्वी घोर अन्याय उद्धरिबा पई डाकुथिबे नारी केही न हेबे सहाय। दिने एमिति भी समय आसीबो जो समय भितर अबला नारी उपर कोषण पड़िबो आउ नारी माने रोड रे से माने अवहेलित हेबे आउ सेमानक उपर घोर अन्याय हबो आउ से माने जहाँ को डाकिबे कि सहाय हो नथिबे। आपण माने निकट रे गोटे वीडियो वायरल हेतिला देखिथिले गोटे नारी को जे बांग्लादेश रे अकथनीय अत्याचार करा जाउछि तेणु तार देखंतु से डाकुछि समस्त को निरुपाय होई जेतल डाकुछि किंतु केही तार सहाय हो ना। तेणु कहिबार कथा होछि कोन महापुरुष लिखिथिले कथा को आज सत्य होई चली जदि हिंदू जागृत न रहिला तो यही बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान माने आम भारत भितर बहुत जगह आडा बन बसुँच ओडिशा बाद पड़ू। तेणु जदि से पूरा कड़ा कार्यानुष्ठान न नि जाए आम निजे सतर्क न हुए तेणु से परिस्थिति बांग्लादेश परिस्थिति आम ओडिशा घटव भारत में घटव। तेणु सतर्क होबार आवश्यकता अच्छी। प्रथम उत्पात तापर वित्पात तापर निपात आ समय हो गला ये भयंकर जो सूचना मिलूँ ताहा निश्चिंत भाव में सत्य होइछे मालिका। आ प्रकृत में आम मैंने जहाँ देखिलु केवल बांग्लादेश रु ये यार प्राक सूचना मिलला। तेणु देश देश मध्य घोर युद्ध हम आ सतर्क रहिबार आवश्यकता अच्छी। हिंदू को विशेष भाव में जागृत रहिबार आवश्यकता। बाबा आउ गोटे कथा मन को आसे किछि भक्त माने आमको पचारुचंदी जे महापुरुष जो मालिकाटी रचना करिसेंती यह को भाषा रे लिपिबद्ध करा जायतिला सेतेबेले महापुरुष केउ भाषा रे याकू रचना करिथिले। पुरुष जेतेबेले ओडिया भाषार प्रचार प्रसार करथिले कारण जेतेबेले संस्कृत रे सब पुराण गुड़िक पठा करा जाउथला स्वतंत्र पुराण पंडा थे से शास्त्रार्थ करुले भक्त मैंने शुणुले महापुरुष ओडिया भाषा रे सब कथा लिखिंट एवं अगाध ज्ञानर मध्य से अधिकारी देवनागरी भाषा लिखिंट किंतु देवनागरी पोथी मुझे एपर्यंत देखी ना कहबी ना किंतु महापुरुषंकर जो मालिका को नहीं आज बहुत प्रक्षिप्त मालिका मान सब बजार रे बुलुची। अच्युतंकर शून्य संहिता देखु 70 मसीहा शून्य संहिता 90 मसीहा शून्य संहिता किसी डिफरेन्स 2002 मसीहा शून्य संहिता किसी डिफरेन्स किसी अनुवादक ताका निजस्व कथा को ता भितर प्रवेश कर हेले अच्युतंक कथा आम केतबेले भाबिबा ना केतबेले चिंता करे जेतबेले घटनाटे घटी जाए परवर्ती मुहूर्त ताकू आम अनुभव करे। बापा थिबा पर्यंत पुओ ता संपत्ति खोजेनि कारण पुओर समस्त आवश्यक बापा ही पूरण कर दिए। बापा चलीगला पुओ खोजे तार संपत्ति कौटी कौटी अच्छे आउ तो बापा नाई ता संपत्ति को एथरिक मत ग्रहण करने को पड़ो। जो भाव में कोरोना महामारी आसला ग्रंथ ना कौच पृष्ठा ना कहूँ चकड़ा मराना ग्रंथ प्रिंट बही देखो पोथी की पलि जातुनि 40 नंबर पृष्ठा जहाँ को अद्वितीय सन्थ बुद्धनाथ बाबा जहाँ को प्राप्त करते गारोई आश्रमर सन्थ बुद्धनाथ बाबा जे कि अद्वितीय सन्थ अटुक्ति हम ना कहले चंडी चामुंडा मातिबे भागवांट करदेवे से बेल को मंत्र अटे शून्य ब्रह्म एकाक्षर 14 2 मिसाई वेद को जोखिबु तुई टिकणा जाणीबु राम मही हेब छारकार 14 2 मिसाई 14 रे 2 की मिसई देले युक्त कले
ସଂଖ୍ୟା ହେବ କେତେ ନା 16। ବେଦକୁ ଜଖିବୁ ତୁହି 4 ବେଦ ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ। ବେଦକୁ ଜଖିବୁ ତୁହି ଠିକଣା ଜାଣିବୁ ରାମ ମହି ହେବ ଛାରକାର। ବେଦକୁ ଜଖିଦେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 4, 16 4 20। କହିଲେ ବେଦକୁ ଜଖିବୁ ତୁହି। ଏବଂ ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ 4 ବେଦ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଦେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ବଳଦେବ ଜେରୁ କହୋଇ ସୁଭଦ୍ରା ସାମଟି ବୋଲାଇ ଯଜୁର୍ବେଦ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଥର୍ବ ସୁଦର୍ଶନ ପାର୍ଥ। ଆମେ 20ରେ ଦେଖିଲେ ଫଳିଲା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଚକରାମରାଣ। ପୃଷ୍ଠା କେତେ ନା 40। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦେଖିବା, ଶିବକଳ୍ପ ନବନିର୍ଘଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ 8 8 8 ତ୍ରିଗୁଣରେ ଭେଟ ଚିହ୍ନା ଚତୁର୍ବେଦୀ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ ହାତ ମାରିବେ କପାଳେ। 8 24 ମସିହାରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଉଛି। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ 34 ଲେଖିଥିଲେ, ଯେମିତି ଲେଖିଲେ ଆର ଲେଖିଥିଲେ ଆପଦ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କିଛି, ଆବର ଭାଙ୍ଗିବ ଆଗକୁ କହୁଛି ଆରତେ ଲୋଡ଼ିବେ ଧର୍ମ ନା ଆଣ୍ଟ କରି ଭଜ ଯେ ଯୋଗୁ ନା ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଯେ ଅମାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକତ୍ର ପଡ଼ିବ ବହୁ ବାର କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ। ସେମିତି ମହାପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ସର୍ବ ସମାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବ ସାଧୁ ମଧୁ ଗୋପ ବନ୍ଧୁ ବହିବ ସରବେ କହିବେ ଉତ୍କଳ ମଣି ସେ ଯେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ନଥିବେ ଜାଣି ସାନ ନୁହେଁ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ ଯେ କବିତା ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ ଲେଖିବ ସାଧୁଥିବ ଲଗ୍ନ ଯୋଗ ଯେ। ସେଇଥିରେ ମୋର ଲେଖିଥିଲେ ମରମ ବିଟାଇ କହୁଛୁ ତେବେ 4ଟା ବ୍ରହଣ ପଡ଼ିବ ଯେବେ 4 ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ ଚିହ୍ନା ସଜ୍ଞା ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ। ବାବା କହିଛନ୍ତି। ଝରେ ଲେଖିଥିଲେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଯେ ବୃକ୍ଷ ପତର ଝସାଇ ପଶିବେ ଯବନ ଦଳ ଝାଡ଼େ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ କରୁଛି ଚିନ୍ତା ଝରି ପଡ଼ିବଟି ସକଳ କଥା। ହେଲେ ଝରି ପଡ଼ିବଟି ବୃକ୍ଷ ପତର। ସେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ସବୁ ବୃକ୍ଷ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ 2022 ମସିହାରେ ନେମାଳ ବଟୁରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କହିଲେ ଧସାଇ ପଶିବେ ଯବନ ଦଳ, ଯବନମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଝାଡ଼େ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ କରଇ ଚିନ୍ତା ଝରି ପଡ଼ିବ ଯେ ସକଳ କଥା। ତେଣୁ ଝରେ ଲେଖି 34 ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଯେ ଖାଲି ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଟାମରାଣ, କି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ। ଅନେକ କଥା ଆଜି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନି। ସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନୀତ ନିବେଦନ କରିବି, ହେ ସନ୍ଥମାନେ ଆମେମାନେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ତର୍କ କରିବାନି। ତର୍କ କଲେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍କ ମିଳେ ନା। ଆମେ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ମହାପୁରୁଷ ଆମର ଖାଲି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ କଥା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଅନେକ ଥର ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଅନେକ ଥର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଛି, ଅନେକ ଥର ବାତ୍ୟା ହେଇଛି, ଅନେକ ଥର ଜଳ ବତାସ ହେଇଛି, ଅନେକ ଥର ସୃଷ୍ଟି ବିଲୟ ପତନ ଉତ୍ଥାନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାଟେଲାଇଟ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଗୀତାରେ। କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧନା କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି କହିଦେଉଛି। କହିଲେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ଜଳ ଆଣିବ, ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଦକୁ ଏକାଠି କରିବ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ହନୁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବ, ତାଙ୍କ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବ କଳ୍ପବଟ ପତ୍ରରେ ରଖିବ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଯିବ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବକ 7 ଦିନ ଭିତରେ 1 ଲକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଲଗେଇବ। ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ବସିବ। ଦେଖିବ କେତେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚକ୍ଷରେ ଦେଖିପାରିବ। ଆଜି ସାଟେଲାଇଟ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ କଥା କେହି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପୁସ୍ତକଟି। ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କର ଆଜି ଅପ୍ରକାଶିତ ଅଛି, ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ଯେତେ ଯିଏ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ମାଳିକା ଭିତରେ ନିଜ କଥାଟାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଏ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଲେଖା କିଏ ଅନ୍ୟର ଲେଖା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଛନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡେ ଚାନ୍ଦ ଉଦୟ ହୋଇଛି କଳା କେରାଣ୍ଡିତି ଦରାଣ୍ଡି ଧରିଛି ମକର ପୃଷ୍ଠରେ ବହଇ କୁଜ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ ରାହୁର ତେଜ ଏତ ଗ୍ରହ ଯେବେ ଏକତ୍ର ଥିବ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ହେଲେ ରାଜା ଆଇବ। ଗ୍ରହ ସଂହିତା ମନ୍ତ୍ର ସଂହିତା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଛାଟିଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଘରେ ବିଛା ବୁଲୁଥିବେ,
इंद्र का बेटा पजुरी का नाम 8 पजुरी 16 पाउजा अत जाऊ नहीं जाऊनी मुर्गी बोला सामरी मंत्र अच्युतंकर मंत्र संहितार 3 थर पड़े 9 थर फुंकिदे बिछा विष ओह्ल घर बाहरिक जाऊँच जानवाहन दुर्घटना हेब ना मंत्र अच्युतंकर श्रीराम देले कुंडली लक्ष्मण ताहा जाणी हनुमान रखे ताहा षड़चक्रे पुणी श्रीराम कुंडली को लक्ष्मण वीर जाने कुज्ञान डाणी भूतप्रेत न आसे से स्थान आज्ञा नहीं 7 सतीर मुखरू जेणे इच्छा तेणे गम मन आनंदरू अच्युतंकर 3 थर फुंकी पड़ी 9 थर फुंकी दियो वज्रपात हेबनी घड़घड़ी चढ़चढ़ी हेबनी आक्सीडेंट हेबनी मंत्र कल्प मंत्र संहिता आज धन्वंतरी कल्पर गोटे कथा कहूँ किसी लोक को आज कोरोना भली महामारी ज्वर व्याधि आसला किसी लोक को ज्वर छाड़ेनी डाक्तर पाखु जाई थकी जाती ज्वर आउच प्रतिकार टे करंतु रविवार दिन लाल कनियारी गछ चेरटी आणंतु रोगी तकिया तले थोईदेवे 3टा शनिवार रविवार जीव 4th रविवार रोगी निजे नब अदुआ मुहरे मुंड उपर 7 घेरा बुलाई 4 छकरे कनियारी चेर को फोपाड़ दे आसीबो फोपाड़ी सारापर ओं श्री पंचआत्मने नम ओं श्री पंचआत्मने नम मंत्रटी पाठ कर चुटी गंठी पकई दो जन मु चंदा लोक मोर बाल ना को डुप्लिकेट बाल लगे किसी ना प्रतिकार अच्छे कुशटी आनी थोक गंठी पकई दब ज्वर छाड़ी चलीज अच्युत अनेक लिखिंट ताकू आम खोजार व्यवस्था है सी कौन कहला ता कथा को मुझे काटि मो कथा को ता काटि आ द्वारा कहार लाभ मिल जनजगतर मंगल भली कथा को एवं महापुरुष आम माटीर कथा लिखिंट सी माटी गदा शांत सी होकर अच्छा आज भारत वर्षर अन्य साधु सतर प्रचार प्रसार है पंचसखाकर ओडिया उत्कल सन्थ मान प्रचार प्रसार हो पारना आपण आज बागेश्वर धाम कथा कहते मन कथा कहीपरुंट महापुरुष अच्युत एभली प्रश्न उत्तर पोथी लिखिंट आपण माने कौ दिग को मुह कर ठिया हो प्रश्नकर्ता कौन भावुव जड़े प्रश्न करने आपको आसी सी ऊपर को अनेची मैंने कौन भावुच मझे अनेची कौन भावुच तलू को अनेची कौन भावुच बाँ को अनेची कौन भावुच डाण को अनेची कौन भावुच कहीहब कुटा खंडे पोतीदब कुटार छाई जी पड़ो से मापिक कहीपर प्रश्नकर्तार प्रश्न कौन अच्छी उत्तर कौन दरकार प्रतिकार कौन महापुरुष यहाँ काक संहितार लिखिंट सी सब प्रकाश हो पारना कहीं आज मालिका कथा तो कथा ता कथा नहीं करी आमे करिबा कजिया प्रभु पदार बिंदरे शरण हवा से कथा को जानिबा जाओ समय महापुरुष लिखिते 12 बेल से जाऊँ होइब ग्रंथ ठाबे ठाबे आदर हेब कहती स्वामी 12 जन मेले आम निवास चित्र तोला कूले सिद्ध साधना से स्थान हेब बर डालाम बसरे लगे ये सब संकेत आम जापे हुए तो से समय आसी जाइए आज प्रार्थना चैनल में नृसिंह पुराण आलोचना 10 मसीह प्रार्थना चैनल है हो नाला नृसिंह पुराण सत्यजुगर पुराण हुए तो सत्यजुगर आगमन महापुरुष लिखिदे द्वादश स्कंद भागवत एकाले रवि चंद्र बेनी पुषिया नक्षत्रे गुरु बेनी कर्कट राशि एका बेले एक जानिब देखिले जानिब सत्यजुग आद्य एकाले पुराण संवाद 2013 मसीहा जुलाई मास 24 तारिख में ग्रह नक्षत्र सब एकाठी सरी ग्रह 13 हेले कली शेष तर्क तेरुआ अच्युत दासर जाई फूल तत्व ज्ञान उपदेश तेणु निश्चिंत आसी किए मोबाइल मध्यम हो रेडियो मध्यम हो खबर कागज मध्यम हो आज समस्त उपदेश ग्रहण करने राजी हो जाती पंडित आसबे 50,000 ने नियंतु किंतु मु प्रवचन शुणिबी या कौन गोटे खुशीर विषय नुह पंडित 50,000 नियंतु किंतु मुझे हरिकथा शुणुची ये मध्य सत्य जुगर संकेत बोली आम भाविबा तेणु ये कथा कही आज बाणी विश्राम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।